ଯୁବ ଛାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିକାଶ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଦଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 25 ବର୍ଷରେ ଦଳ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳର ଅବଦାନ ବାବଦରେ ଯୁବ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମାବେଶରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। जय जगन्नाथ। आपण आज देखुवे बारिपदा सहर प्रत्येक कोणरू 28 वार्ड रु पाखापाखि 2-3 हजार युवकर एटी सम्मेलन करा जायतिला एवं आपण देखुवे 18 वर्ष रु 40 वर्ष भितर थिबा युवक माने आज ए सहर को पूरा प्रकम्पित कर जायतिले एवं आज एठी शपथ नहीं कि गले मयूरभंज जिल्लार लोकसभा प्रार्थी श्रीयुक्त सुदाम मारांडी को एवं विधानसभा प्रार्थी सानंद मारांडी को से माने विपुल संख्यार भोट देकी जययुक्त कराइबा पई एठी आज शपथ ग्रहण उत्सव है। देखो प्रथम युव छात्र समस्त बंधु मान को धन्यवाद देवाई चाहिए, कृतज्ञता जनइबी। आज बारिपदा सहर में पार्टी ऑफिस बहु बड़ मीटिंग युव छात्र मान मीटिंग आयोजन कर आमर जे प्रार्थी विधानसभा प्रार्थी सदैव सन भाई सानंद मारांडी एवं व्यक्तिगत भाव मुझी मोर पार्टी लाइन आग धाड़ी समस्त नेता मैंने ये उपस्थित अच्छा सब छात्र बहु युव बंधु मैंने ये अच्छा। बारिपदारू अभिषेक खुंटिया रिपोर्ट A1 ओडिशा।